नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बक्सर जिले में पत्रकारों के ऊपर हुए गए हमले के विरोध में बाताजीवी संघ शिक्षक शाखा के कार्यकर्ताओं ने किया 2 घंटे का विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया स्मारक। शिलचर के शमशान काली मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया जा रहा है काली पूजा महोत्सव। लाखों के तादाद में भक्त प्राण लोग जुटने की चल रही है तैयारी। शिलचर शहर के कई क्षेत्र में कई व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कॉरपोरेशन के पैसे न दिए जाने पर देखी जा रही है नाराजगी की दौर। कॉरपोरेशन की ओर से कमीशन ने कई दुकानों को लगाया ताला। दिमाग साहब जिले में 29 गांव दिमाग साहब राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। सांसद सुष्मिता देव ने तृणमूल नेत्री ने दिया विस्तारित जानकारी। धौलाई विधानसभा केंद्र में जियोटेक की तालिका में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने के लग रहे हैं आरोप। जीपी सभापति संपादक तथा एपी सभापति संपादक कई क्षेत्र में आर्थिक लेनदेन के जरिए जियोटेक में नाक शामिल करने का लग रही आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हाल ही में बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के रत्न भारत के जाने माने कंठशिल्पी जुबिन गर्ग के निधन पर काफी बवाल चल रहा है। कई क्षेत्र में मामले की छानबीन भी चल रही है। इधर आरोपी शाम कानू महंत तथा दूसरे हस्तियों को गिरफ्तार कर बक्सर जिले के जेल में ले जाया गया। इस वारदात को लेकर समर्थकों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ किया, वाहनों पर आगजनी भी की। इसी दौरान कुछ पत्रकार भी घायल हुए। घायल हुए पत्रकारों के समर्थन में बाताजीवी संघ के कार्यकर्ताओं ने शिलचर के प्रेस क्लब में एक सभा आयोजित कर 1 मिनट का मौन पालन किया। तत्पश्चात 3 घंटे तक धरना विक्षोभ कार्यसूची में बैठते देखे गए। बाद में पत्रकारों के समक्ष जानकारी देते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस वारदात से जुड़े सभी स्तर के लोगों को कानूनी कार्रवाई के जरिए सजा मिलनी चाहिए। जो भी पत्रकार इस वारदात में घायल हुए हैं उनकी इलाज के साथ साथ सरकार उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करे और तो इस वारदात से जुड़े जो भी अपराधी शामिल है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कई दफा मांगों को लेकर बाताजीवी संघ की ओर से अभिजीत भट्टाचार्य ने एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया और संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। संघ जिंदाबाद 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 বার্তাজীবী সংঘ জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद সাংবাদিকদের উপর আক্রমণে আমরা মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। অনতিবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। অনতিবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। জাস্টিস ফর জুবিন গার্গ, জাস্টিস ফর জুবিন গার্গ, জাস্টিস ফর জুবিন গার্গ, জুবিন গার্গ, জুবিন গার্গ, জাস্টিস ফর জুবিন গার্গ, জুবিন গার্গ, জুবিন গার্গ। জুবিন গার্গের ন্যায় বিচার চাই আমরা। জাস্টিস ফর জুবিন গার্গ, Justice for Jubin Garg, justice for Jubin Garg, justice for Jubin Garg. We want justice. justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. We want justice. Justice, justice. जुबिन गार्ग justice चाहिए. Justice चाहिए, justice चाहिए. justice चाहिए, justice चाहिए. Justice चाहिए, justice चाहिए. Thank you. আজ প্রায় 28 দিন আমরা জুবিনবিহীনভাবে অসমে আমরা কাটাচ্ছি। জুবিনদার ন্যায়ের দাবিতে আসামের প্রতিটা কোণায় চলছে আন্দোলন, কেবল জাস্টিস ফর জুবিন। কিন্তু আমরা দেখেছি গত বুধবার এবং সেই ঘটনায় আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে যারা কর্তব্যরত সাংবাদিক যারা ছিলেন তাদের অনেকেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, গুরুতর আহত হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সাংবাদিকরা এই জুবিন গার্গের যেভাবে মানুষ যেভাবে জুবিন গার্গের ন্যায় দাবি করছেন ঠিক একই সুরে সাংবাদিকরাও কিন্তু রয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকদের উপর সেদিন যে আক্রমণটা হয়েছে অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি এবং কাছাড় বার্তাজীবী সংঘের পক্ষ থেকে আমরা অসমের মুখ্যমন্ত্রী গৃহ বিভাগের দায়িত্বে থাকা
ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি, যারা সেখানে যে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ হয়েছে সেই ঘটনার জন্য একটা उचित तदंत হয়। साल भर के इंतजार के बाद सिलचर के शमशान काली मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ काली पूजा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। काली पूजा को केंद्रित कर जहां धूमधाम से आलोक सज्जा की गई है, तो वहीं दूसरी ओर कई कार्यक्रम भी हाथों में लिया गया है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के कार्यकर्ता, संपादक, सभापति तथा कमेटी के सदस्यों के मौजूदगी में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। प्रति बछरेर न्याय শিলচর শ্মশানঘাট কালী মন্দিরে যে বাৎসরিক কালী পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমরা এই কালী পূজা অনুষ্ঠান করতে চলেছি। আপনাদের কাছে প্রতিনিয়তই আমরা আসি, বিভিন্নভাবে আলোকসজ্জা নিয়ে শ্মশানঘাট কালী মন্দিরে যে কালী পূজা হয়, প্রতি বছরই একটু ব্যতিক্রমী আলোকসজ্জা থাকে এবং আধ্যাত্মিকভাবে সাত্বিকতা মেনে এখানে কালী পূজা হয়। তো আমরা শ্মশান কালী পূজা কমিটির প্রত্যেক সদস্যবৃন্দ আপনাদের কাছে আমরা অনুরোধ রাখি যে আমাদের শ্মশানঘাট কালী মন্দিরে আপনারা আসবেন এবং কালী পূজাটা দেখবেন। এবং প্রতি বছরের মতো এবছরও আমাদের 2 দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। একদিন স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা, আরেকদিন দ্বিতীয় দিন বাইরের থেকে শিল্পী দ্বারা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গতবার আমরা করেছিলাম সুদূর কলকাতা থেকে বাউল শিল্পী এনে। এবার আমাদের মুখ্য আকর্ষণ হচ্ছে গিয়ে আগরতলা থেকে বাউল শিল্পীর দল আসবে, এখানে এসে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। তো আপনাদের প্রত্যেককে আমরা আবারও সুনির্বন্ধ অনুরোধ রাখি, শ্মশান কালীঘাটে আপনারা আসবেন, শ্মশান এসে পূজা উপভোগ করবেন। আমাদের মধ্যে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের কমিটির সম্পাদক অমরজিৎ সেনগুপ্ত, ট্রেজারার আছেন দীপ চক্রবর্তী, সহসভাপতি আছেন সঞ্জয় রায়, দেবাশিস সোম, পলি ভট্টাচার্য সহ এখানে যাদেরকে দেখছেন প্রত্যেকেই ওতপ্রোতভাবে এই পূজার সঙ্গে জড়িত। শিলচর শ্রী শ্মশান কালী মন্দিরের পুজো ঐতিহ্যবাহী পুজো। মাননীয় কার্যকরী সভাপতি শান্তনু রায় এবারও উনি সভাপতি হয়েছেন, গতবারও ছিলেন এবং খুব সুন্দর পুজো করেছেন ওনার সমস্ত কমিটি। এবং এই পুজো শুধু এই পুজোর সঙ্গে বহুদিন ধরে জড়িত আছেন এবং এই পুজোকে সুন্দর সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তী উনিও যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন, সবার সাথে উনি যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। আমরা চাইব সকলের সহযোগিতায় আবারও একবার সুন্দরভাবে আমরা যাতে এই পুজোটা উপস্থাপন করতে পারি। ধন্যবাদ। सिलचर शहर के गोलदिघी मॉल सहित कई व्यापारिक प्रतिष्ठान में पिछले कई वर्षों से किराया न दिए जाने पर कॉर्पोरेशन की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया जा रहा है, कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कमिश्नर सृष्टि सिंह के उद्योग से करीब 3 साल से जो लोग किराया नहीं दे रहे हैं, ऐसे दुकानों को सील किया गया और तो कई दुकानों को चेतावनी भी दी गई, नोटिस भी जारी की गई है। लंबे अरसे से किराया न दिए जाने पर जहां सरकारी राजस्व पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसी दौरान व्यापारी राजनीतिक प्रभाव के आधार पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कमिश्नर सृष्टि सिंह राजनीति के ऊपर उठकर कई क्षेत्रों में कानूनी कार्रवाई को भी अंजाम दे रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और सभी स्तर के लोगों को सही वक्त पर सरकारी किराया प्रदान किए जाने का अपील भी किए। अभियान चलाया गया है कॉरपोरेशन की ओर से पहली बार, तो एक इतिहास बना है सिलचर शहर में और सरकारी राजस्व पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरीके से लोगों को अपील करना चाहेंगे कि जो बकाया राशि है प्रदान करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी? हमने पिछले हफ्ते काफ़ी सारे म्यूनिसिपल स्टॉल्स में जिनका काफ़ी म्यूनिसिपल रेंट बकाया था उन पे कार्यवाही की और इसका उस समय सहयोग नहीं मिला, हमने उन दुकानों को सील कर दिया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ असम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। और ये कार्यवाही रूटीन प्रोसेस के तहत की गई है और मेरा सभी कॉरपोरेशन के अंतर्गत आने वाले म्यूनिसिपल स्टॉल्स से यही आग्रह है कि स्टॉल होल्डर्स सभी अपना रेंट ड्यूली पेमेंट करें, क्योंकि समय समय पर हमारी टीम्स अभी कार्यवाही करती रहेगी और इस तरह का रेंट कलेक्शन सरकारी राजस्व के साथ साथ कॉरपोरेशन को सर्विस डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है।
कुछ क्षेत्रों में देखा गया मैडम कि लाइसेंस भी रिन्यू नहीं करवाया गया, लेकिन व्यापार चल रहा है। और कुछ क्षेत्र में जो जिस व्यापार का उल्लेख ट्रेड लाइसेंस में किया गया है वो व्यापार नहीं बल्कि दूसरा कुछ व्यापार भी बोल्दगी मॉल तथा कई और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से, इनके खिलाफ कोई अहम कार्रवाई हो रही है? जिन जगहों पे ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला है उन सभी को भी इस चीज़ में कॉग्निजेंस लिया गया है। कुछ दुकानों को बंद किया गया है। कुछ स्टॉल होल्डर्स ने हमसे एक छोटे समय की रिक्वेस्ट की थी, तो राइटिंग में देने के बाद उनकी रिक्वेस्ट को माना भी गया है। लेकिन ट्रेड लाइसेंस के लिए भी हम इसी तरह की कार्यवाही बहुत जल्दी करेंगे और जो भी जगह, जो भी शॉप होल्डर्स जो ट्रेड लाइसेंस इशू नहीं कर रहे हैं, लगातार मार्केट कमिटीज़ और एसोसिएशंस के मेंबर्स के साथ हम मीटिंग करके उनसे यही दरखास्त कर रहे हैं, यही आग्रह करें कि वो अपने शॉप होल्डर्स को जल्दी से जल्दी ट्रेड लाइसेंस के एम्बिट में लाएं। जिन जगहों पे अलग ट्रेड लाइसेंस मिला है और वहाँ पे कोई ऐसी गतिविधि चलती मिली जहाँ जो कि इलीगल है या प्रशासनिक तौर पर सही नहीं है, जैसा कि हमने फाटक बाज़ार में एक दुकान में पुलिस के साथ गैम्बलिंग का मैटर भी पकड़ा था उस दिन, उनके अगेंस्ट हमने पुलिस के साथ कार्यवाही की है और लोगों को पकड़ा गया है और उन दुकानों को सील कर दिया गया है। उनको लाइसेंस अभी नहीं इशू किया जाएगा और उनके ऊपर एज पर द एक्ट जो नियमतः एक्शन लिया जाना चाहिए वो हम ले रहे हैं। तो आखिरी तौर पे जो फाटक बाजार के भी कई व्यापारी हैं उनके प्रति क्या अपील रहेगी मैडम? मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं हमारी मार्केट्स साफ बने, हमारे नियमों के हिसाब से चले और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि आप अपना रेंट का पेमेंट समय पे करें और नियमतः जो ट्रेड लाइसेंस आपको लेना होता है वो हर साल आप इशू करें, रिन्यूअल कराएं। इसके लिए हमारी टीम्स रेगुलरली मार्केट्स में जाती हैं और हम समय समय पे इसका रिव्यू भी करते हैं। ऐसा ना किया जाने पर हमें मजबूरन कार्यवाही करनी पड़ती है। तो मैं सभी मार्केट एसोसिएशंस और स्टॉल होल्डर्स से यही आग्रह करूँगी कि वो खुद से हमारी टीम्स को अप्रोच करें और ये सारी चीज़ें का रिन्यूअल, ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल अब ऑनलाइन भी हो सकता है, तो वो ऑनलाइन जाके भी ट्रेड लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। वो इस सुविधा का लाभ उठाएं और समय से अगर वो स्टेप ले लेंगे तो हमें किसी भी तरह की किसी के अगेंस्ट कार्यवाही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू मैम। बनाघाटी के लोगों के मतामत को लिए बगैर ही लखीमपुर क्षेत्र में 19 गांव डिमा हसाव जिले में शामिल कर लिया गया है। इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला है। मंत्री कौशिक राय तथा मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया है सरासर झूठ है। इस मुद्दे को लेकर तृणमूल नेत्री सुष्मिता देव ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया। लखीमपुर के 19 गांव ऑटोनोमस काउंसिल के अंतर्गत किए जाने पर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा तथा बराक उपत्यका उन्नयन विभाग के मंत्री कौशिक राय के ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने सदन में अपने मतों का बखान किया। उनका कहना था कि आम जनता को पूछे बगैर इन गांवों को डिमा हसाव के हवाले कर दिया जा रहा है, जबकि इलाके के कई गांव के लोग इससे नाराज हैं। उनका कहना है कि वे बराक घाटी में रहना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप को सामने रखकर कई कार्रवाई भी चल रही है। इस संदर्भ में तृणमूल नेत्री सांसद सुष्मिता देव ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং বরাক উপত্যকার মন্ত্রী কৌশিক রায় মহাশয় বলেছেন যে বরাকবাসী মতামত না নিয়ে আমাদের লক্ষ্মীপুর সমষ্টির 19টা গ্রাম ডিমা হাসাও অটোনমাস কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মিস্টার রায় আর ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনারা বলেছেন যে এইগুলা গ্রাম যাবে না, এই যে যাবে না এটার গভর্নমেন্ট অর্ডারটা কোথায়? বিজেপির কোনো নেতা, মন্ত্রী, এমএলএ, এমপি যারা বরাকে আছেন বা কাছাড়ে আছেন, আপনারা কি লিখিতভাবে আসাম গভর্নমেন্টকে এটা জানিয়েছেন? বা আসামের গভর্নর যে কমিশনটা তৈরি করেছেন, যেটার চেয়ারম্যান এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি হিল ডিপার্টমেন্ট, এই কমিশনের কোনো চিঠি বা অর্ডার আছে নাকি যে এই 19টা গ্রাম কাছাড় থেকে ডিমা হাসাওয়ে যাবে না? শুধু মুখে আশ্বাস দিলে আমি বিশ্বাস করব না, কারণ 19টা গ্রাম যদি আজকে ডিমা হাসাওয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়, এটা
আমরা বুঝতেই পারবো না কাগজপত্র এবং ফাইলে অর্ডার হয়ে যাবে। কারণ এরকম তো না যে জমিটা কেটে উঠিয়ে আরেকটা জায়গায় নেওয়া হবে, জমি যেখানে আছে সেখানে থাকবে, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি বর্ডারটা বদলে যাবে, আমরা বুঝতেই পারবো না। কৌশিকবাবু আপনি কাগজ দেখান, গভর্নমেন্ট অর্ডার দেখান, ডিসির অর্ডার দেখান যে এইগুলা ভিলেজ ডিমা হাসাওয়ে যাবে না। আর এই 19টা গ্রামের জনসাধারণকে আমি বলে দিতে চাই, সংবিধানের 6th শিডিউলটা পড়ে দেখবেন, সেখানে জনজাতির মানুষের জন্য বিশেষ অধিকার দেওয়া আছে। আমরা সংবিধানকে সম্মান করি, কিন্তু যেখানে যেখানে 6th শিডিউল এরিয়া আছে, যারা অজনজাতি নন ট্রাইবেল যারা থাকে, ওদের জমির অধিকার কমে আসে, ব্যবসা করার অধিকার কমে আসে, নানা রকমের অধিকার কমে আসে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে 6th শিডিউল এরিয়াতে থাকতে হবে। আমার অনুরোধ থাকলো বরাকবাসীর কাছে, এটা শুধু লক্ষ্মীপুরের ব্যাপার না, এটা শুধু কাছাড়ের ব্যাপার না, এটা বরাকের জমির এবং অস্তিত্বর একটা লড়াই। এটা আপনাদের লিখিতভাবে হোক বা মাঠে রাস্তায় নেমে হোক, এটাকে পিসফুলি শান্তি বজায় রেখে এটাকে প্রতিবাদ করতেই হবে। আমি আগামী 1-2 দিনের মধ্যে যে 19টা গ্রামকে ডিমা হাসাওয়ে অন্তর্ভুক্ত করার প্রপোজালটা রয়েছে সেখানে আমি ভিজিট করব। আমি কোনো ধরনের অশান্তি চাই না, কারণ আমি দেখতে চাই যে কোন গ্রামগুলা কন্টিগুয়াস টু ডিমা হাসাও, এবং আমি চাইব যে প্রশাসন স্পষ্টভাবে বলে দিন যে আমাদের যে প্রতিবাদটা জানাতে হবে, কাকে জানাতে হবে? ডিসিকে জানাতে হবে, চিফ মিনিস্টারকে জানাতে হবে, কৌশিক রায়কে জানাতে হবে, হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়াকে জানাতে হবে, প্রাইম মিনিস্টারকে জানাতে হবে। আমরা যারা 19টা গ্রাম চাইছি, আমাদের কাকে জানাতে হবে? কোনো কাগজ আছে? which is the appropriate authority? আমাদের জানান, আমরা লিখে জানাচ্ছি। कालाइन क्षेत्र में संदेह के आधार पर एक साथ 18 रोहिंग्या विदेशियों को जब्त किया गया। कालाइन क्षेत्र में दलाल के जरिए ये रोहिंग्या पहुंचे थे। हैदराबाद से कछाड़ के कालाइन क्षेत्र में पहुंचने पर लोगों में शक की गुंजाइश हुई। लोगों ने छानबीन के दौरान इन 18 रोहिंग्या लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पिछले कई दिनों से कुछ लोग यहां पर रह रहे थे। रोहिंग्या विदेशियों की इस रहन सहन को लेकर लोगों में सवालिया निशान था। बाद में ये लोग कुछ क्षेत्र में बांग्लादेश में भी रह रहे थे। तत्पश्चात दलाल के जरिए जीविका के उद्देश्य से भारत पर पहुंचे। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 18 रोहिंग्या विदेशियों को कानून के हवाले कर दिया गया। उनका कहना था कि वे लोग बांग्लादेश फिर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी कानूनी कार्रवाई पर जुड़ी हुई है। लोगों को अंधेरे में रखकर कालाइन क्षेत्र में दलालों द्वारा रोहिंग्या नागरिकों के आगमन के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल है। पकड़े गए लोगों के नाम आबू बकर, जमी राजा, मुबारक अली, रहीमुद्दीन, रुहीना अख्तर, मुबारक बेगम, असमिया जमीला बेगम तथा 10 बच्चे शामिल हैं। एकाएक 18 रोहिंग्या कालाइन क्षेत्र में पकड़े जाने पर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति है। पुलिस प्रशासन मामले की बांग्लादेश में चली जा रही है। इधर हैदराबाद से बांग्लादेश में चली जा रही है। हैदराबाद आप कितना साल थे? हैदराबाद 12-13 साल थे। 12-13 साल थे। आप लोग कितना आदमी है टोटल अभी? 8 आदमी है, 10 बच्चा है। अच्छा अच्छा। तो उधर कोई दलाल वाल पकड़ा तो बांग्लादेश जाने के लिए? नहीं पकड़ा। आप कौन सा बॉर्डर होके जाने वाले थे? हम लोग नहीं मालूम था, इधर आके ऐसा ढूंढ के ऐसा नहीं मालूम हो रहा, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा, बॉर्डर वॉर्डर नहीं मालूम हो रहा है, इसलिए इधर आके हम लोग घूम गया। आप लोग कितना आदमी है? हमारा फैमिली में 4 बच्चा है। नहीं अभी यहाँ पे कितना है? अभी 10 बच्चा है, 8 आदमी है, 4 लड़ी
के लड़का कितना है, माने बड़ा आदमी? बड़ा आदमी चार है, बड़ा आदमी 4 है, तो लड़की 4 है। कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद से आ रहे हैं। जोर से बोलो। हैदराबाद से। आप लोग का घर कहाँ है? हैदराबाद से। आप लोग का घर कहाँ है? म्यांमार में। इंडिया में कितना दिन पहले आए थे? 11 साल हो गया आया। उधर का वोटर आई कार्ड है इंडिया का? इंडिया का है 11 साल। सब भाषा इंडिया पढ़ा हुआ। हाँ? मेरे पे 6 भाषा है। 6 भाषा के इंडिया में पढ़ा हुआ। आपका कहाँ पे हुआ? आपका जन्म कहाँ हुआ? बर्मा है। बांग्लादेश में? बर्मा में। अभी कहाँ जाने वाले थे? मेरा अम्मी बांग्लादेश में है, मेरा अब्बा बांग्लादेश में है। अभी आप लोग कहाँ जाने वाले थे? मेरा अब्बा बांग्लादेश में है। मैं क्या कर रहा था, बर्मा भी अच्छा भी नहीं है, तो बांग्लादेश भी छोड़ जाए। अभी कहाँ जाने? धोलाई विधानसभा केंद्र के विभिन्न गांव पंचायत क्षेत्र में जियोटेक के दिन सरकारी आवास योजना में नाम शामिल किए जाने के क्षेत्र में आंतरिक पंचायत सदस्य, सभापति, संपादक तथा गांव पंचायत सदस्य, सभापति व संपादक तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं द्वारा आर्थिक गबन के आरोप सामने आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में पैसे लेकर नाम तालिकाभुक्त किए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। कई क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ता तथा एपीजीपी सदस्य, सभापति, संपादक पद कई आरोप भी लगाए। गौरतलब है कि ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों से पैसे की वसूली कर उन्हें घर प्रदान किया जा रहा है और तालिका में शामिल किया जा रहा है। जो लोग पैसे दे नहीं पा रहे हैं उनका नाम सूची में नहीं आ रहा है। मुद्दे को लेकर तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस समर्थकों ने जमकर विरोधिता किया। तो करते হবে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। আমরা 26-এ ভোট বয়কট করব, নইলে আমরা 26-এ ভোট বয়কট করব, আমরা 26-এ ভোট বয়কট করব। আমাদের দাবি মানতে হবে, দাবি মানতে হবে, দাবি মানতে হবে। শাসক দলের অত্যাচার বন্ধ করো, মেম্বারের উপর শাসক দলের অত্যাচার বন্ধ করো, মেম্বারের উপর শাসক দলের অত্যাচার বন্ধ করো। যদি অত্যাচার বন্ধ না হয়, যদি অত্যাচার বন্ধ না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। যদি অত্যাচার বন্ধ না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। যদি অত্যাচার বন্ধ না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। মেম্বারের উপর অত্যাচার বন্ধ করো, মেম্বারের আরো উপর লেভেলে দেখুন। আজকে ভিডিও তো দেওয়া, আজকে ভিডিও দেওয়া বা ভিডিও গতকালকে দিয়ে আইছি, একটা স্টেপ আইছে, হ্যাঁ একটা স্টেপ আইছে, আজকে একটা স্টেপ যাইব। কিন্তু এখানে প্রথম থেকেই যে ঝামেলা শুরু হয়েছে, আমি উনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম সফাতুন বিবি একটা মুসলিম ঘরে। তখন উনার সঙ্গে এসেছিলেন আশিস রাহা। উনি বলছেন প্রথমেই আপনি কোন করে লইয়া আইলা, এই অন্যদিকে আনতে পারলাম না মেইন রোডে। এইভাবে উনার সঙ্গে অনেক রাগারাগি। এরপরে উনার ঘর জিওটিং হবে না, পরে হবে। ওই সময় অনেক বাকপিতনটা হয়েছে। আমি বললাম যে আমি এরকম আমি করতে পারবো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি আশিস দা এরকম নাকি আপনাদের প্ল্যান চলছে? ওইখানে মানুষ জমিয়েছেন, সব মানুষ এখানে এসে আমাকে ঘেরাও করে নিয়েছে। বলছেন আমাদের ঘর জিওটিং না করে আপনি এক পা এগোতে পারবেন না, আমাদের ঘর জিওটিং করুন। আমি ওনাকে অনেক বুঝালাম, অন্তত 50 জন মানুষ হবে, মেয়ে লোক পুরুষ লোক, বেশিরভাগ মেয়ে লোক, যে সবাই পাবে। এবার তো ঘর বিক্রি হচ্ছে না। আর দাস বলছে আমার ঘরে 4টা জিওটিং করতে হবে, এবার বাধ্য করছে। আরো যারা চতুর্দিকে তো সবাই বলছে বাধ্য করছে। কিন্তু এই উপেন্দ্র দাসও ঘর পেয়েছে, এখন আবার জিওটিং করতে চাইছে। ওর গাড়ি টাড়িও আছে, পাকা বিল্ডিং আছে, 2টা ঘর পেয়েছে এর আগেও। এরপরে আরো যারা দাবি করছে এরাও ঘর পেয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ঘর যখন পেয়েছো একটু অপেক্ষা করো। আর ওরা একটা লিস্ট দেখাচ্ছে, তারপরে বলছে না এখানে
কংগ্রেসের মেম্বারের কোনো প্রয়োজন নেই, তো তারা বলছে তাদের সঙ্গে ওই বিজেপির ক্যাডাররা কংগ্রেসের আমাদের উপর মহল থেকে নেতার ফোন এসেছে যে এখানে বিজেপির কংগ্রেসের মেম্বার লাগে না, আমরাই জিও টিকিং করব। অর্থাৎ সেটা একদম পরিষ্কার যে ইতিপূর্বে যা হয়েছে এই ওয়ার্ডে পয়সা ছাড়া পাওয়া যায় না, তারা কয়েকজন আছে তারা ওইটা দিয়েই তারা জীবন চালাচ্ছে, ওই একটা নীরবভাবে একটা ব্যবসা চালাচ্ছে, ওই টাকা নিচ্ছে, জিও টিকিং করছে, ঘর দিচ্ছে, তো এইভাবেই চলছে। সেইটা ভেস্তে যাচ্ছে দেখে তারা এইটাকে এরপরে আমার উপরে শুরু হয়েছে মানসিক নির্যাতন। এই যে মেয়ে লোক পুরুষ লোকরা যেভাবে নির্যাতন করেছে ওইসব অপমান আমরা কোনোদিন দেখি নাই, দেখে আমরা আমাদের অভ্যস্ত নই। আমি এখান থেকে চলে গেলাম ডিসির অফিসে, ওনারা বললেন আপনি লিখিতভাবে দিন, এটার বিচার হবে। তারপরে দেওয়া হয়েছে ডিসিকে লিখিত, নিন আমরা দেখব, তারপরে আমরা যদি স্টেপ নিন। আমরা তো প্রার্থনা করছি দিনরাত যে ডিসি সাহেব উনি জেলার মালিক, উনি ব্যবস্থা নেবেন। তখন আমরাই চিন্তা করব গ্রামের মানুষদেরকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন সৃষ্টি হবে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, হস্তবিচারক, আসাম। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 0780, কলকাতা। এখানে হস্তবিচার ও কুষ্টি বিচার করা হয়, মাঙ্গলিক প্রতিকার করা হয়, ভীষ্ম দোষ প্রতিকার করা হয়, জন্মলগ্নে খারাপ গ্রহের প্রতিকার করা হয়, ত্রিপাপ দোষ, রাহু কেতু মঙ্গল থাকলে প্রতিকার করা হয়, মহাকালের দোষ থাকলে সন্তান ঝামেলা প্রতিকার করা হয়। এখানে ছেলে মেয়ের বিবাহের বন্ধন ও ছেলে মেয়ের ফটো এবং বায়োডাটা সহ ফিস দিয়ে বিয়েও করানো হয়। এখানে উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন করা হয়, শান্তি সস্তয়ন ও বিষ্ণু পূজাও করা হয়। হস্তবিচারের সময় সকাল 7 ঘটিকা থেকে 9 ঘটিকা পর্যন্ত, বিকাল 4 ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা 6 ঘটিকা পর্যন্ত। ঠিকানা রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, তারাপুর, শিলচর 3। দূরভাষ 9401326595। বুকিং নম্বর 9401386322। তাই নিজের ভাগ্যকে যাচাই করতে এবং সমস্যার সমাধান করতে আজই পদার্পণ করুন পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, तारापुर, शिलचर 3। समाचारों के अगले चरण में जमीन विवाद को लेकर जलालपुर क्षेत्र में 2 गुटों के बीच आपसी मारपीट के चलते 4 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका इलाज कालाइन अस्पताल में चल रहा है। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से 2 परिवार सदस्यों के बीच जमीन को लेकर तनाव का माहौल चल रहा था, झगड़ा भी चल रहा था, जिसके चलते आखिर बार हमला तथा जानलेवा हमले की वारदात भी हुई। मुद्दे को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। गुमला थाने की इंचार्ज तथा दूसरे पुलिस कार्यकर्ताओं ने स्थिति पर नियंत्रण पाया और आरोपियों को धर दबोचा। घायलों को इलाज के लिए कालाइन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मामले की छानबीन भी चल रही है।
জমিন লইয়া বাড়ি তারা আমরা তুলতা করি যখন তো বছর থাকি তারা এটা সারা সয়ালে জানে তারা আমরা ওটা খতরা আজকে আজকে কে যাইছে আজকে হইছে ডিআরএস আইছে তাই নান্নার যাইতরা ডিআরএস লাগাবাড়াই তাইছে তাই নান্নার যাইতরা গোর জিও টেস্ট করাই তার ওই তো তানে বেরি লইছে না এখানে 10-12 গু কি কোন যে ওয়াহিদ মুন্নান সামাদ এর মধ্যে তারার হরুতা এর মধ্যে আব্দুল নূর মায়েদের খুব মারছেন ভালো ইয়ার আমি খালি ইয়ারি থাকি তা কথা আমি যে আগলাইছে আমার ওই দেখো না আমার ইনো সেদ মারছেন দাদি খালি দাদি হাত বুঝি তো দাইটা এই শরীর নাই লাগে আমার धुलाई क्षेत्र में एक बाइक और बोलेरो की आमने सामने टक्कर होने पर 4 युवक बुरी तरह घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार तीव्र गति से बोलेरो आकर राह चलते एक बाइक चालक को धक्का मारा, जिसके चलते बाइक में सवार 3 आरोही बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज धुलाई अस्पताल में चल रहा है। कैसे हुआ ये हादसा, किस तरीके से झेलनी पड़ी परेशानी, मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित लोगों ने खुलासा किए। नाम ফুলবার হোসেন আর সাদিক হোসেন বেশি খেয়ে জখম হয়েছে বেশি ঘটনা হয়েছে ফুলবার হোসেন বয়স কত হইব বয়স 24 হইব আর এটার 19 হইব আচ্ছা তো কোন জায়গাতে হইছে অ্যাক্সিডেন্ট হইছে মার্কেটও কিতা গাড়ি তো স্করপিও আসলো আর পালসার বাইক আসলো আচ্ছা এখন তুমি দেন কি অ্যাম্বুলেন্স ফোন করলা কিতা হইছে আমরা অ্যাম্বুলেন্স ফোন করলাম প্রায় 9টা থেকে আমরা আসি বর্তমানে হসপিটাল 1 বাজে আসে তোমার 12টা বাজে আসে মনে হয়, কিন্তু ফোন করতে করতে আবো হয় বাসার সিটি আইরং মারাত আমরা পেশেন্ট লইয়া বর্তমানেও বাট মানে কোনো যা অ্যাম্বুলেন্স পাইয়ার না কোনো করে তো আমরা ফোন করি আর খালি কইন আইয়ার এটা কিতা জিনিস বলে হসপিটাল আওয়ার পরে এটা প্রায় সময় ওলা তারা তো লাইতেও সাতা হয় আগে এলা ঘটনা হয়েছে আমরা অ্যাম্বুলেন্স ইয়ে পাইছি না কত বড় হসপিটাল হইয়া একটা অ্যাম্বুলেন্স মিলে আসেও ভালো এরপর আরেকটু মানুষ কিছু হয়ে গেলে কিতা করবো লইয়া যাইব কিলা রক্ত দেখানি মানে না। তো ভয়ানক সড়ক দুর্ঘটনা, বাইক এবং স্করপিওর মধ্যে দেখতে পারবেন। দলাই ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমরা উপস্থিত রয়েছি। কিতা গাড়ি আসলো তোমার মারছে? স্করপিও। তুমি তো কোনবাইতে আবাত আসলা? আমরা আবার যাওয়াত আসলাই? আচ্ছা আচ্ছা, তো দেখতে পারবা গাড়ির শেষে আসলা তোমার কি খানো যখন হয়েছে? এই ডাইরেক্ট মারিচ্ছি কি লাগছিল ঘটনা কছে? তারা আমার লগে গপ করিয়া আর বাইক লিয়া টান দিতে সময় একটা স্করপিও স্পিডে খুঁজে টেনে গেছে পিছনে মারিছে, মারিয়া উড়াইয়া নিয়ে ফেলাইছে হোটারে, ফেলাইন লগে টানে বাইক শুইতেছে শ্রেয়া লিয়া গেছে গা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি যে সময় পুরা মাথা উত্তর পার্কি ফাটি গেছে যখন। হ্যাঁ, লগে লগে আবার হসপিটাল লিয়ে আইসেন তারা, যার গাড়ি মারছে ও গাড়ি যে হসপিটাল লিয়ে আইছে আইয়া তো ও বর্তমানে আবার অ্যাম্বুলেন্স বাড়ছে মেডিকেল রেফার ডাক্তারে মেডিকেল রেফার দিছে। ঠিক আছে, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা হইয়া অ্যাম্বুলেন্স আবো কল করিয়া কোনো জন নাই, রেসপন্স নাই। মানে অ্যাম্বুলেন্স কইলে আবার অ্যাম্বুলেন্স রেসপন্স নাই। 2 ঘন্টার উপরে হইয়া অ্যাম্বুলেন্স কিতা লাগিনতে মতলব 2 ঘন্টা তাই ও ইমার্জেন্সি পেশেন্ট লইয়া যেন আমরা বুয়াত কিতা লাগিনি ওইটা খালি এবার না। আগে একটা সেম ঘটনা হয়েছে রাত্রে ইয়া পুরা প্রায় ওলা 4 ঘন্টা বাড়ছে অ্যাম্বুলেন্সের কোনো রেসপন্স নাই, কিতা লাগিন তোলা হসপিটাল সেম এবার লিয়ে 2বার ও ঘটনা অ্যাম্বুলেন্সের কোনো রেসপন্স নাই। কিতা মতলব সরকারও নাম তার নাম কিতা দুইজনের? ফুলবার হোসেন আর সাদিক হোসেন বড়। মারছে কার গাড়ি?
এটা ছেলেগুর নাম ঠিক হইতে পারিয়া না, কিন্তু হোয়াইট কালার স্করপিও এমজেডর আসলো। আর এটাও মতলব গাঁওরও আর কি গাড়ি, একই গাঁওর। আর বাইকটা এখনো জায়গা ফালাইয়া রাখা, এটাও মোটামুটি পুলিশ কেস হয়ে গেছে। এখন তারা থানা টাইম উঠে কোনো অসুবিধা নাই। আর গাড়ি ওইখানে বেজান যখন মানে অ্যাম্বুলেন্স ফারায় না 2 ঘন্টার থেকে ফোন মারলেও কোনো রিঅ্যাকশন দেয় না, অ্যাভেলেবল নাই কই কিতার লাগি মতলব। ঠিক আছে তো মাতো না অ্যাম্বুলেন্স কেমন সময় তুমি ফোন করছো? অ্যাম্বুলেন্স তো দলাই থেকে রেফারেন্স খানো দিছে, মেডিকেল দিছে এবার 2 ঘন্টা হয়ে গেছে ফোন মারতে, খালি আর খালি কইছে একটু ফোন মারতাম করে আবু বাস্তা আর ইমার্জেন্সি লোক আমরা বাস্তা যাওয়ার কোনো কথা না, নসুমপুরটাই সেটা অ্যাম্বুলেন্স দোলাই দিত। বাস্তা যাওয়ার কি কথা? আর দোলাই হসপিটাল, অত বড় হসপিটাল অ্যাম্বুলেন্স নাইতে দম নি না কিতা। তাও দুইবার সেম ঘটনা। আগের বার তো অ্যাম্বুলেন্সের কারণে আমরা পেশেন্ট মারা গেছে, মেডিকেল নিতে পারছি না টাইম মতে। এখনো সেম দেখো না, ইমার্জেন্সি পেশেন্ট মেডিকেল রিঅ্যাকশন, কোনো অ্যাম্বুলেন্সের কোনো রিঅ্যাকশন নাই, এটা কিতা? হ্যাঁ, নাইলে হসপিটাল ওখানে বন্ধ করতা, হসপিটাল বন্ধ করা জরুরি। যদি অ্যাম্বুলেন্স থাকে না হসপিটালে দিয়ে কিতা হইতো? যে গাড়ি মারছে গাড়ির নম্বর আছে, গাড়ির নম্বর ঠিক আছে, তার জন্য মোটর আছে, ওটা লাগাই। धोलाई विधानसभा केंद्र के जमालपुर रुकनी ग्रामीण राजमार्ग के हालत बेहाल होने पर लोगों में नाराजगी का दौर चल रही है। हालांकि पिछले कई वर्षों जिस क्षेत्र में संस्कार कार्य नहीं किया गया, हालांकि विधायक रह रहे परिमल शुक्लबद्ध, मंत्री रह रहे परिमल शुक्लबद्ध, सांसद रह रहे परिमल शुक्लबद्ध ने इस सड़क का संस्कार कार्य नहीं किया। धोलाई रुकनी जमालपुर क्षेत्र में सड़क के बेहाल होने पर लोगों में काफी परेशानी है। लोग यातायात नहीं कर पा रहे हैं, छात्र छात्रा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मरीजों को अस्पताल नहीं ले जा रहा है। साथ ही यातायात परिसेवा ठप पड़ने पर बारिश के दिनों में लोगों को घरबंदी होकर रहना पड़ रहा है। परेशानी के कगार में जिले लोगों ने जल्द से जल्द सड़क संस्कार का मांग रखा। नेता मंत्री विधायकों से इस संदर्भ में अहम परियोजना गठन कर सड़क को सुचारू रूप से संस्कार किए जाने का भी मांग किया। আমরা অতদিন থেকে আমরা পরিমল স্যার আসলা তাই তো কোনো কাজ করাইছুন না। এখন আমরা নিয়ার স্যার আসুন, তার কাছে আমরা দাবিটা ধরলাম। আমরা অতি সত্তর রাস্তাটার লাগি আমরা খুবই কষ্ট করিয়া ওটা তা স্যারে একটু দেখিয়া দিতা। বিগত 20 বছর থেকে এই খাঁচা রাস্তার উপরে আমরা চলাচল করিয়া আমরা খুবই কষ্ট করিয়া চলাচল করিয়া এই রাস্তার উপরে কোনো মাটি সাটি পড়ে না, কেউ আইয়া এই রাস্তাটা দেখে না। তৃতীয় চতুর্থ বাউন্ডারি রাস্তা, মেইন রাস্তাটা, কিন্তু আজ দিন আমরা খুব দুর্ভাগ্য করিয়া চলিয়া রাস্তাটা উড় হয়ে যায় গিয়া। আর এদিকে একটা পিচু আছে ভিতরে, রাস্তার কাজটা হইতো আর কি। তো এটা মোটামুটি কতদিন থেকে এই রাস্তাটা? 20-25 বছর হয়ে যাবে, আর বেশ হইতে পারে নাকি, মানে কোনো মাটি উঠি পড়ছে না। আর এখন কোন অবস্থা হয় দেখুন, এই যে অবস্থা। আর ভিতরে একটা কিন্তু পিএইচই আছে, এই পিএইচির সরকারি পিএইচই আছে। এই পিএইচির পানি 3 গ্রামে খায়, 3 গ্রামে খায় না পানি, 250 কনজিউমার আছে, 350 কনজিউমার। যদি এই রাস্তার অবস্থা এইরকম থাকে তো মানুষের পানি কিরকম খাইব? তো আপনার দাবিটা কিটা? দাবিটা হলো আমরা রাস্তাটা যদি হয়ে যাইতো আমরা আর কোনো জায়গায় অসুবিধা নেই। আমরা পিএইচিটাও বাল রইল, আর আমরা এই অত সব মানুষ আমরা চলাচল করতে পারলাম, খুব কষ্ট করি। আর আমরা कछाड़ पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर लखीमपुर समो जिले के उजान तारापुर क्षेत्र से छानबीन के दौरान एक वाहन से लगभग 3 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किया और साथ ही एक आरोपी को धर दबोचा। गौरतलब है कि पकड़े गए आरोपी के नाम दिलवार हुसैन उर्फ लालरुएट खांगा बताया जा रहा है। उसका पुत्र का नाम है करीमुद्दीन, वार्ड नंबर 38 का रहने वाला पतारकंदी से उसे गिरफ्तार किया गया है। MZ01J 0444 नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी को भी संबंध में जब्त किया गया। इसमें से 30 पैकेट में साबुन के बक्से में लगभग 401 ग्राम हीरोइन जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के चलते बराघाटी के कई क्षेत्र से बड़े पैमाने पर कछाड़ पुलिस नशीले सामानों की तस्करी में रोकथाम कर रही है और तस्करों के साथ साथ सामान को भी जब्त कर रहा है।
ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ এক অংশস্বৰূপে যোৱা কালি আবেলি আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযানটো লক্ষীপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত উজান তাৰাপুৰ অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি 30টাকৈ চাবোনৰ বাকচত সন্দেহযুক্ত হিৰোইন থকা অৱস্থাত আমি এটা গাড়ীৰ পৰা আমি জব্দ কৰোঁ। যিখন গাড়ীৰ পৰা আমি জব্দ কৰোঁ সেই গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে MZ01J077 0444। এই গাড়ীখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু যেতিয়া গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হয় তাত থকা দুজন ব্যক্তি, তেওঁৰ নাম দিলৱাৰ হুছেইন, তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল কৰিমুদ্দিন, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল পাথাৰকান্দি শ্ৰীভূমি। তেওঁ এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি 30টা চাবোনৰ বাকচত সন্দেহযুক্ত হিৰোইন তেওঁ কঢ়িয়াই লৈ আহিছিলে আৰু যেতিয়া আমি স্থলীতে আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ উপস্থিতিত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি তাত ড্ৰাগ টেষ্টিং কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিবাচক উত্তৰ পোৱাৰ পিছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি স্থলীতে আমি জব্দ কৰোঁ আৰু বিহিত আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ থাকোঁ। যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ বা জব্দকৃত সামগ্ৰীৰ সন্দেহযুক্ত হিৰোইন আছিলে, তাৰ ওজন আছিলে 401 গ্ৰাম আৰু তাৰ লগতে এটা আইফোন আছিলে। এই দুইটা সামগ্ৰী আমি চলিতে জব্দ কৰোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ এই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি ট্ৰেনজিট পইণ্ট হিচাপে ইয়াৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ এক পৰিকল্পনা আছিলে আৰু এই সামগ্ৰীখিনি যেতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে যিখিনি জব্দ কৰা হৈছে সামগ্ৰীখিনিৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় 3 কোটিৰো অধিক হ'ব। গতিকে বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ অধিক তথ্য লাভৰ কাৰণে আমাৰ অনুসন্ধান চলি আছে আৰু ইয়াৰ ফৰৱাৰ্ড লিংকেজ আৰু বেকৱাৰ্ড লিংকেজেছ যি আছে তাৰ বিষয়েও আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ অবৈধ সৰবৰাহ বা অবৈধ বেহা আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ বেহা চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব। पुराने यान वाहन के टैक्स रद्द करने के साथ साथ कई दफा मांगों को लेकर सिलचर में स्क्रैपिंग सुविधा वास्तवायन की मांग को सामने रख शुक्रवार को जिला परिवहन आधिकारिक को स्मारक लिपिक प्रदान किया। सिलचर ऑटो रिक्शा मालिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने सदन में खुलासा किया जो भी वाहन काफी पुराने हो चुके हैं उन्हें स्क्रैप के जरिए स्क्रैपिंग कर आर्थिक अनुदान केवल 25% कर प्रदान कर छूट मिल सकती है। अगर आपके कुल सरकारी परिवहन कर 10,000 रुपए है तो उनमें से केवल 2,500 रुपया देकर आप अपने स्क्रैपिंग कार्यक्रम तथा स्कीम के जरिए कर मुक्त हो सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किया और सभी स्तर के लोगों को सरकार की इस परियोजना का फायदा लेने के लिए भी प्रेरित किया। থ্যাংক ইউ স্যার। জেলা পরিবহন আধিকারিক ওনার সঙ্গে দেখা করি একটা গভর্নমেন্ট সার্কুলার আছে যে যাদের পুরাতন গাড়ি ড্যামেজ হয়ে গেছে এই গাড়িগুলোর পরিবর্তে একটা কনসেশন দিয়েছে আসাম গভর্নমেন্ট। এটা কনসেশনটা হলো যদি 100 টাকা ট্যাক্স ফাইন হয়ে থাকে তো এটা 25% দিয়ে এটাকে ক্লিয়ার করা যাবে, গাড়ি সারেন্ডার করা যাবে। স্ক্র্যাপ গাড়িটা যারা পুরাতন অনেক অটো আছে পুরাতন ঘুরে পালানো এই গাড়িগুলো যদি
মুটেই যাচ্ছে। স্কুল নেওয়ার জন্য আমরা সংস্থার পক্ষে আহ্বান করছি এবং সংস্থা আরও উল্লেখ করছে যদি আপনারা দ্বিতীয় অফিসের অনেক রকম নিয়মকানুন জানা নাই, সেই জন্য সুবিধার জন্য হেল্পলাইনে আমরা প্রদীপ দাসকে নিযুক্ত দিয়েছি। প্রদীপ দাসকে লগে যোগাযোগ করুন। প্রদীপ দাসের লগে যোগাযোগ করলে এই সম্বন্ধে আপনারা পুরো সম্পূর্ণ ওয়াকিব। নমস্কার, আমার একটা স্কিম আছে স্ক্রেপ পলিসির উপরে। একটা বেনিফিট ফর স্ক্রেপিং আরবিএস সেন্টারের জন্য যদি আপনার অসল গাড়ি যদি খারাপ গাড়ি যদি ঘরে আসে, তো আপনি স্ক্রেপ সেন্টার যদি করে 75% আপনি ট্যাক্স রেহাই পাইবেন। তারপরে একটা সার্টিফিকেট পাইবেন সিওডি পাইবেন। সিওডি যদি আপনি নতুন গাড়ি নিয়ে তখন 100% এখানে লেখা আছে যে রেজিস্ট্রেশন ফি এক্সামটে। তার আমি ওয়েবসাইটটা আমি দিয়ে দিব। যে ওয়েবসাইটটা হইল আপনাদের https://vsc.rap.parivahan.gov.in। এখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে 75% ওয়েব পাওয়ার জন্য বা কনসেশন পাওয়ার জন্য। এই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করি, যার যার গাড়ি খারাপ গাড়ি আছে, ঘরে পড়ে আছে, আপনি যোগাযোগ করো অতি শীঘ্রে। এটা ফেসিলিটিটা অ্যাভেল করেন, আপনার বহুত লাভ হবে। 75% আপনি রেহাই পাইবেন, আর যে 25% দিতে হবে। আর গাড়িটা যে স্ক্রেপ সেন্টার দেবে আপনাদের পয়সা পাবেন, ওই গাড়ির এইটা যত মূল্য হবো ওই মূল্যে আপনি পাইবেন। ধন্যবাদ। আচ্ছা, ওটা কি এটা যদি গাড়ি আছে স্ক্রেপ সেন্টার স্ক্রেপে এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, যেটা আমি দিছি এইটা নাম্বারে। তখন আসিয়া এখানে একটা করবেন, আমাদের এমবিএস অ্যাসেসমেন্ট করবেন, গাড়ির যে মূল্য ওই মধ্যে দেবেন। তখন ট্যাক্স 100% না, ট্যাক্সটা দেখো আপনাদের এক্সামতে আছে 75% এক্সামতে ওয়েব, খালি 25% দিতে হবে। না না, অস্তিত্ব এইটা স্ক্রেপে পুলিশিয়াতে গাড়িতে লাগবে, গাড়ি না হলে হবে না, এফেল করতে পারবেন না। তাহলে ওর মানে এটা মালিকে এটা ট্যাক্সটা দিয়ে এটা ক্লোজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তো 100% ট্যাক্স দিতে হবে। ঠিক আছে, কি ধরনের মোটরসাইকেল হোক, প্রাইভেট গাড়ি হোক, গভর্নমেন্ট গাড়ি হোক, নন গভর্নমেন্ট গাড়ি সবই করতে পারবেন। আপনাদের এই সাইডে মানে scrap.parivahan.gov.in আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি যে মূল্য আছে পাবেন। আপনার যদি ট্যাক্স দেওয়ার যদি আছে, যদি ট্যাক্সটা 75 ওয়েব হবে। যদি ট্যাক্স যদি না দিলে তো আপনি गाड़ी स्क्रैप कরার জন্য পয়সা পাবেন जो मूल्य। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बक्सर जिले में पत्रकारों के ऊपर हुए गए हमले के विरोध में बाताजी में संघर्ष शिक्षण शाखा के कार्यकर्ताओं ने किया 2 घंटे का विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया स्मारक। सिलचर के शमशान काली मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया जा रहा है काली पूजा महोत्सव। लाखों के तादाद में भक्त प्राण लोग जुटने की चल रही है तैयारी। सिलचर शहर के कई क्षेत्र में कई व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कॉरपोरेशन के पैसे न दिए जाने पर देखी जा रही है नाराजगी की दौर। कॉरपोरेशन की ओर से कमीशन ने कई दुकानों को लगाया ताला। दिमासा जिले में 29 गांव दिमासा राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। सांसद सुष्मिता देव ने तृणमूल नेत्री ने दिया विस्तारित जानकारी। विधानसभा केंद्र में सीओ की तालिका में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने के लग रहे आरोप। जीपी सभापति संपादक तथा एपी सभापति संपादक कई क्षेत्रों में आर्थिक लेने के लिए सीओ में नाक शामिल करने का लग रहे आरोप। धनतेरस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।